Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. All conditions are in place for the first concrete to be poured in February at the Poksh nuclear power plant construction site. The reinforced concrete structure has been completed and the concrete mixing plant has also become operational, announced Peter Siarto, the Minister of Foreign Affairs and Trade. According to a statement from the ministry, following a telephone conversation with Alexei Likachev, the CEO of Russian nuclear energy company Rosatom, the minister reported that the first concrete for the Poksh investment could be poured on February the 5th. All conditions are now in place for the first concrete to be poured, and preparatory work is proceeding according to the originally scheduled timeline, he said. He then pointed out that the Hungarian Atomic Energy Authority had issued all existing and necessary permits and that the technical and technological conditions had also been met. The reinforced concrete structure has been completed and the raw concrete mixing plant has also become operational at the Poksh nuclear power plant site, which is necessary to produce the special concrete with which the actual physical construction of the nuclear power plant will begin, he emphasized. Mohammed bin Salman told Donald Trump at a White House meeting that his country wants to participate in the Abraham Accords, at the same time wants to pave the way for a two-state solution. Trump revealed that he had discussed the Abraham Accords with the Crown Prince and received a positive response. The U.S. president also announced that the United States would sell F-35 stealth fighter jets to Saudi Arabia under an agreement similar to the one signed with Israel. As far as I'm concerned, I think both countries are at a level where they should get the best F-35s, said Trump, referring to Saudi Arabia and Israel as great allies. Trump also revealed that a civil nuclear agreement could be reached with the Saudis and that he sees a chance for this to happen within the kingdom. In addition, he announced that Mohammed bin Salman had previously agreed to $600 billion investment in the United States, and the Crown Prince promised now to increase this to $1 trillion. Moscow and Washington have not developed any new initiatives regarding the settlement of the Ukrainian issue compared to the agreements reached by Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump in Alaska, said Dmitry Peskov, press secretary for the Russian president. Peskov was responding to a report by the American news portal Axios that Russia and the United States were holding secret consultations on a new plan for the settlement in Ukraine. There is nothing new to report at this time. There were discussions in Anchorage, and there is nothing new beyond what was discussed there. He said, commenting on the relevant press reports, he stressed that the Russian side does not plan to contact Daniil Distrokol, the Pentagon's chief of staff for ground forces, who is currently in Kyiv for talks. A Russian spaceship is cruising on the edge of British territorial waters and has been using lasers to interfere with British surveillance aircraft, the British Defence Minister said. John Haley, who held a press conference at Downing Street on British military investment plans, said that the Russian Navy ship Yantar is currently north of Scotland on the border of British territorial waters, but has also been in British maritime territory in a broader sense in recent weeks. According to Haley, the ship is capable of gathering intelligence and mapping Britain's undersea cable network. This week, Israel hosted officials from some 130 foreign armies, including the Hungarian armed forces, to present the lessons learned from the 2023-25 Middle East War and the latest warfare techniques. The Jerusalem Post spoke with foreign military officials who attended IDF presentations and witnessed a full-scale Israeli military exercise involving explosions, shooting exercises, drones, tanks, and dozens of soldiers, and visited IDF bases where artillery and other long-range weapons were demonstrated from both the front line and a command perspective. According to the Israeli newspaper, most of the military officials wore their country's military uniforms and flags, but some wore plain clothes to avoid excessive attention, as the countries are culturally sensitive about relations with Israel and its army. The global food crisis is deepening due to the drying up of funds needed to finance international aid, warned the Rome-based United Nations World Food Programme in its report. In its global outlook for 2026, the WFP highlighted that next year some 380 million people could face severe hunger, more than double the 2019 figure. Due to the decline in humanitarian resources, the WFP plans to provide approximately $13 billion in aid to the approximately 110 million people most at risk in 2026, said the agency. However, according to current forecasts, it will only be able to raise half of that amount. The world is facing multiple famines at once in Gaza and parts of Sudan. This is completely unacceptable in the 21st century, emphasized Cindy McCain, executive director for the WFP, adding that more support is urgently needed to save lives.
According to the Swedish Foreign Minister, many people argue in favor of supporting Ukraine, but few are actually doing anything about it. Maria Malmer Stenergaard said it is unsustainable for the Nordic countries to pay the most. The fact that the Nordic countries, with a population of less than 30 million, are providing 1/3 of the military support for NATO countries with a population of nearly 1 billion this year is unsustainable. It is not reasonable in any way, and it says a lot about what the Nordic countries are doing, but even more about what the others are not doing, said the politician. According to Maria Malmer Stenergaard, politicians who talk about the need to help Ukraine but do not back this up with money should also reconsider their actions. And finally, for the weather, the weekend is expected to be cold, windy, gloomy, and rainy. The sky will remain grey and cloudy on Sunday as well. The average temperatures will be around -5 to +5 degrees Celsius in the morning and 1 to 5 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Alle Voraussetzungen für den ersten Betonierungsvorgang im Februar auf der Baustelle des Kernkraftwerkes POC sind gegeben. Die Stahlbetonkonstruktion ist fertiggestellt und die Betonmischanlage ist ebenfalls betriebsbereit, gab Peter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, bekannt. Nach einem Telefongespräch mit Alexei Likhatschew, dem CEO des russischen Kernenergieunternehmens Rosatom, berichtete der Minister laut einer Erklärung des Ministeriums, dass der erste Beton für das POC-Projekt am 5. Februar gegossen werden könnte. Alle Voraussetzungen für den ersten Betonierungsvorgang sind nun gegeben und die Vorbereitungsarbeiten verlaufen nach dem ursprünglich geplanten Zeitplan, sagte er. Er wies darauf hin, dass die ungarische Atomenergiebehörde alle erforderlichen Genehmigungen erteilt habe und auch die technischen und technologischen Voraussetzungen erfüllt seien. Die Stahlbetonkonstruktion ist fertiggestellt und auch unsere eigene Betonmischanlage am Standort des Kernkraftwerkes POC, die für die Herstellung des Spezialbetons erforderlich ist, mit dem der eigentliche Bau des Kernkraftwerkes beginnen wird, hat den Betrieb aufgenommen, betonte er. Mohammed bin Salman erklärte Donald Trump bei dem Treffen im Weißen Haus, dass sein Land sich an den Abraham-Abkommen beteiligen und gleichzeitig den Weg für eine Zwei-Staaten-Lösung ebnen wolle. Trump gab bekannt, dass er mit dem Kronprinzen über die Abraham-Abkommen gesprochen und eine positive Antwort erhalten habe. Der US-Präsident kündigte außerdem an, dass die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien im Rahmen eines ähnlichen Atomabkommens wie dem mit Israel unterzeichneten Abkommen F-35 Stealth-Kampfflugzeuge verkaufen würden. Meiner Meinung nach sind beide Länder auf einem Niveau, auf dem sie die besten F-35 erhalten sollten, sagte Trump und bezeichnete Saudi-Arabien und Israel als große Verbündete. Trump gab außerdem bekannt, dass ein ziviles Atomabkommen mit den Saudis geschlossen werden könnte und dass er eine Chance dafür mit dem Königreich sieht. Darüber hinaus gab er bekannt, dass Mohammed bin Salman zuvor einer Investition in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zugestimmt hatte und der Kronprinz versprach, diese auf 1 Billion US-Dollar zu erhöhen. Moskau und Washington haben keine neuen Initiativen zur Lösung der Ukraine-Frage entwickelt, die über die Vereinbarungen hinausgehen, die der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in Alaska getroffen haben, sagte Dmitri Peskov, Pressesprecher des russischen Präsidenten. Peskov reagierte damit auf einen Bericht des amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach Russland und die Vereinigten Staaten geheime Konsultationen über einen neuen Plan zur Lösung der Ukraine-Frage führen würden. Derzeit gibt es nichts Neues zu berichten. Es gab Gespräche in Anchorage und über das, was dort besprochen wurde, hinaus gibt es nichts Neues, sagte er. Mit seinem Kommentar zu den entsprechenden Presseberichten betonte er, dass die russische Seite nicht vorhabe, Kontakt mit zu Daniel Driscoll, dem Stabschef der Bodentruppen des Pentagon, aufzunehmen, der sich derzeit zu Gesprächen in Kiew aufhält. Ein russisches Spionageschiff kreuzt am Rande der britischen Hoheitsgewässer und stört mit Lasern britische Überwachungsflugzeuge, sagte der britische Verteidigungsminister. John Healey, der in Downing Street eine Pressekonferenz zu den Investitionsplänen des britischen Militärs abhielt, sagte, dass sich das russische Marineschiff Yantar derzeit nördlich von Schottland an der Grenze zu den britischen Hoheitsgewässern befindet, aber in den letzten Wochen auch in weiterem Sinne in britischen Hoheitsgewässern war. Laut Healey ist das Schiff in der Lage, Informationen zu sammeln und das britische Unterwasserkabelnetz zu kartografieren.
Diese Woche empfing Israel Vertreter von rund 130 ausländischen Streitkräften, darunter auch die ungarischen Streitkräfte, um ihnen die Lehren aus dem Nahostkrieg 2023-25 und die neuesten Kriegstechniken vorzustellen. Die Jerusalem Post sprach mit ausländischen Militärbeamten, die an Präsentationen der IDF teilnahmen und eine groß angelegte israelische Militärübung mit Explosionen, Schießübungen, Drohnen, Panzern und Dutzenden von Soldaten miterlebten und IDF-Stützpunkte besuchten, wo Artillerie und andere Langstreckenwaffen sowohl aus der Perspektive der Front als auch aus der Perspektive des Kommandos vorgeführt wurden. Laut der israelischen Zeitung trugen die meisten Militärvertreter die Uniformen und Flaggen ihres Landes, einige jedoch auch Zivilkleidung, um keine übermäßige Aufmerksamkeit zu erregen, da ihre Länder in Bezug auf die Beziehungen zu Israel und dessen Armee kulturell sensibel sind. Die weltweite Nahrungsmittelkrise verschärft sich aufgrund der Austrocknung der für die Finanzierung internationaler Hilfsmaßnahmen erforderlichen Mittel, warnte das in Rom ansässige Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP in seinem Bericht. In seinem globalen Ausblick für 2026 hob das WFP hervor, dass im nächsten Jahr etwa 318 Millionen Menschen von schwerem Hunger bedroht sein könnten, mehr als doppelt so viel wie 2019. Aufgrund des Rückganges der humanitären Ressourcen plant das FWP im Jahr 2026 rund 13 Milliarden US-Dollar an Hilfe für die rund 110 Millionen Menschen bereitzustellen, die am stärksten gefährdet sind, teilte die Organisation mit. Nach aktuellen Prognosen wird sie jedoch nur die Hälfte dieses Betrages aufbringen können. Die Welt ist mit mehreren Hungersnöten gleichzeitig konfrontiert. In Gaza und in Teilen des Sudan. Das ist im 21. Jahrhundert völlig inakzeptabel, betonte Cindy McCain, Exekutivdirektorin des WFP, und fügte hinzu, dass dringend mehr Unterstützung benötigt werde, um Leben zu retten. Laut der schwedischen Außenministerin sprechen sich viele Menschen für eine Unterstützung der Ukraine aus, aber nur wenige tun tatsächlich etwas dafür. Maria Malmer Stenergaard sagte, es sei nicht nachhaltig, dass die nordischen Länder den größten Teil der Kosten tragen. Die Tatsache, dass die nordischen Länder mit weniger als 30 Millionen Einwohnern in diesem Jahr ein Drittel der militärischen Unterstützung für die NATO-Länder mit fast einer Milliarde Einwohnern leisten, ist nicht nachhaltig. Das ist in keiner Weise vernünftig und es sagt viel darüber aus, was die nordischen Länder tun, aber noch mehr darüber, was die anderen Länder nicht tun, so die Politikerin. Laut Maria Malmer-Stenergaard sollte Politiker, die über die Notwendigkeit sprechen, der Ukraine zu helfen, aber dies mit Geld nicht unterstützen, ihr Handeln ebenfalls überdenken. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird voraussichtlich kalt, windig, trüb und regnerisch. Der Himmel bleibt am Sonntag grau und bewölkt. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens bei -5 und +5 Grad und nachmittags zwischen 1 und +5 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres. Toutes les conditions sont réunies pour que le premier béton soit coulé en février sur les chantiers de la centrale nucléaire de Poksh. La structure en béton armée est achevée et la centrale à béton est également opérationnelle, a annoncé Peter Siart, ministre des Affaires étrangères et du Commerce. Selon du communiqué du ministère, à la suite d'une conversation téléphonique avec Alexei Likachev, PDG de la société russe d'énergie nucléaire Rosatom, le ministre a indiqué que le premier béton pour l'investissement de Poksh pourrait être coulé le 5 février. Toutes les conditions sont désormais réunies pour que le premier béton soit coulé et les travaux préparatoires se déroulent conformément au calendrier initialement prévu, a-t-il déclaré. Il a ensuite souligné que l'autorité hongroise de l'énergie atomique avait délivré tous les permis existants et nécessaires et que les conditions techniques et technologiques étaient également remplies. La structure en béton armé est terminée et notre propre centrale à béton est également devenue opérationnelle sur le site de la centrale nucléaire de Poksh, ce qui est nécessaire pour produire le béton spécial avec lequel la construction physique de la centrale nucléaire va commencer, a-t-il souligné. Mohammed bin Salman a déclaré à Donald Trump lors de leur rencontre à la Maison-Blanche que son pays souhaitait participer aux accords d'Abraham tout en ouvrant la voie à une solution à deux États.
Trump a révélé avoir discuté des accords d'Abraham avec le prince héritier et avoir reçu une réponse positive. Le président américain a également annoncé que les États-Unis vendraient des avions de combat furtifs F-35 à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord similaire à celui signé avec Israël. En ce qui me concerne, je pense que les deux pays soient au niveau où ils devraient obtenir les meilleurs F-35, a déclaré Trump, qualifiant l'Arabie saoudite et Israël de grands alliés. Trump a également révélé qu'un accord nucléaire civil pourrait être conclu avec les Saoudiens et qu'il voyait une chance que cela se produise avec le Royaume-Uni. En outre, il a annoncé que Mohammed bin Salman avait précédemment accepté un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis. Le prince héritier a promis de porter ce montant à 1000 milliards de dollars. Moscou et Washington n'ont développé aucune nouvelle initiative concernant le règlement de la question ukrainienne par rapport aux accords conclus par le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump en Alaska, a déclaré Dmitry Peskov, attaché de presse du président russe. M. Peskov répondait à un article du portail d'information américain Axios sur lequel la Russie et les États-Unis menaient des consultations secrètes sur un nouveau plan de règlement en Ukraine. Il n'y a rien de nouveau à signaler pour le moment. Les discussions ont eu lieu à Anchorage et il n'y a rien de nouveau au-delà de ce qui a été discuté, a-t-il déclaré. Commentant les articles de presse à ce sujet, il a souligné que la partie russe n'avait pas l'intention de contacter Daniel Diskroll, chef d'état-major des forces terrestres du Pentagone, qui se trouve actuellement à Kiev, pour des pourparlers. Un navire espion russe navigue à la limite des eaux territoriales britanniques et utilise des lasers pour perturber les avions de surveillance britanniques, a déclaré le ministre britannique de la Défense, John Healey, qui a tenu une conférence de presse à Downing Street sur les plans d'investissement militaire britannique, a déclaré que le navire de la marine russe Yanta se trouve actuellement au nord de l'Écosse, à la frontière des eaux territoriales britanniques, mais qu'il a également été présent dans le territoire maritime britannique au sens large ces dernières semaines. Selon M. Haley, ce navire est capable de recueillir des renseignements et cartographier le réseau des câbles sous-marins britanniques. Cette semaine, Israël a accueilli des responsables de quelques 130 armées étrangères, dont les forces armées hongroises, afin de leur présenter les enseignements tirés de la guerre au Moyen-Orient de 2023-25 et les dernières techniques de guerre. Le Jerusalem Post s'est entretenu avec des responsables militaires étrangers qui ont assisté aux présentations de l'armée israélienne et ont été témoins d'un exercice militaire israélien à grande échelle impliquant des explosions, des exercices de tir, des drones, des chars et des dizaines de soldats. Ils ont également visité des bases de l'armée israélienne où des démonstrations d'artillerie et d'autres armes à longue portée ont été effectuées du point de vue du front que du commandement. Selon le journal israélien, la plupart des responsables militaires portaient l'uniforme et les drapeaux de leur pays, mais certains portaient des vêtements civils afin d'éviter d'attirer trop d'attention, leur pays étant culturellement sensible aux relations avec Israël et son armée. La crise alimentaire mondiale s'aggrave en raison de l'épuisement des fonds nécessaires au financement de l'aide internationale, a averti le Programme alimentaire mondial des Nations unies, basé à Rome, dans son rapport. Dans ses perspectives mondiales pour 2026, le PAM a souligné que l'année prochaine, quelques 318 millions de personnes pourraient être confrontées à une famine sévère, soit plus de double du chiffre de 2019. En raison de la diminution des ressources humanitaires, le PAM prévoit de fournir environ 13 milliards de dollars d'aide aux quelques 110 millions de personnes les plus exposées en 2026, a déclaré l'agence. Cependant, selon les prévisions actuelles, il ne pourra réunir que la moitié de cette somme. Le monde est confronté à plusieurs famines simultanées à Gaza et dans certaines régions du Soudan. C'est tout à fait inacceptable au XXIe siècle, a souligné Sandy McCain, directrice exécutive du PAM, ajoutant qu'un soutien supplémentaire était nécessaire de toute urgence pour sauver des vies. Selon la ministre suédoise des Affaires étrangères, beaucoup de gens se prononcent en faveur d'un soutien à l'Ukraine, mais peu d'autres assignent concrètement. Maria Malmer Stenergaard estime qu'il n'est pas viable que les pays nordiques soient ceux qui payent les plus. Le fait que les pays nordiques, avec une population de moins de 30 millions d'habitants, fournissent cette année un tiers des soutiens militaires aux pays de l'OTAN, qui comptent près d'1 milliard d'habitants, n'est pas viable.
Cela n'est d'aucun cas raisonnable. Cela dit long sur ce qu'ils font les pays nordiques, mais encore plus sur ce que les autres ne font pas, a déclaré la politicienne. Selon Maria Malmer-Stenegard, les politiciens qui parlent de la nécessité d'aider l'Ukraine, mais ne soutiennent pas cette cause financièrement, devraient également reconsidérer leurs actions. Et finalement, pour le météo, le week-end devrait être froid, venteux, maussade et pluvieux. Le ciel restera gris et nuageux dimanche. La température moyenne sera comprise entre moins 5 degrés le matin et entre 1 et 5 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las... Todas las condiciones están reunidas para que en febrero se vierta el primer hormigón en la obra de construcción de la central nuclear de Poksh. La estructura de hormigón armado está terminada y la planta mezcladora de hormigón también está operativa, según ha anunciado Peter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio. Según un comunicado del ministerio, tras una conversación telefónica con Alexei Likachev, director general de la empresa rusa de energía nuclear Rosatom, el ministro informó de que el primer hormigón para la inversión de Poksh podría verterse el 5 de febrero. Ya se dan todas las condiciones para que se vierta el primer hormigón y los trabajos preparativos avanzan según el calendario previsto inicialmente, afirmó. A continuación, señaló que la Autoridad de Energía Atómica de Hungría había expedido todos los permisos existentes y necesarios y que también se habían cumplido las condiciones técnicas y tecnologías. La estructura de hormigón armado se ha completado y nuestra propia planta de mezcla de hormigón también ha entrado en funcionamiento en la central nuclear de Poksh, lo cual es necesario para producir el hormigón especial con el que comenzará la construcción física de la central nuclear, destacó. Mohammed bin Salman le dijo a Donald Trump en la reunión de la Casa Blanca que su país quiere participar en los acuerdos de Abraham y al mismo tiempo quiere allanar el camino para una solución de 2 estados. Trump reveló que había discutido los acuerdos de Abraham con el príncipe heredero y había recibido una respuesta positiva. El presidente estadounidense también anunció que Estados Unidos vendería aviones de combate furtivos F-35 a Arabia Saudí en virtud de un acuerdo similar al firmado con Israel. En mi opinión, creo que ambos países están en condiciones de adquirir los mejores F-35, afirmó Trump, refiriéndose a Arabia Saudí e Israel como grandes aliados. Trump también reveló que se podría alcanzar un acuerdo nuclear civil con los saudíes y que ve posibilidades de que esto ocurra con el reino. Además, anunció que Mohammed bin Salman había acordado previamente una inversión de $600 millones en Estados Unidos y el príncipe heredero prometió aumentar esta cifra a $1 billón. Moscú y Washington no han desarrollado ninguna nueva iniciativa con respecto a la resolución de la cuestión ucraniana en comparación con los acuerdos alcanzados por el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska, según ha declarado Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso. Peskov respondía así a una noticia publicada por el portal de noticias estadounidenses Axios, según la cual Rusia y los Estados Unidos estaban manteniendo consultas secretas sobre un nuevo plan para la resolución del conflicto en Ucrania. No hay nada nuevo que informar en este momento. Hubo conversaciones en Anchorage y hay nada nuevo más allá de lo que se discutió ahí, afirmó. Al comentar las noticias pertinentes de la prensa, subrayó que la parte rusa no tiene previsto ponerse en contacto con Daniel Diskroy, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres del Pentágono, que se encuentra actualmente en Kiev, para mantener conversaciones. Un barco espía ruso está navegando en el límite de las aguas territoriales británicas y ha estado utilizando láseres para interferir con los aviones de vigilancia británicos, según ha declarado el ministro de Defensa británico.
John Haley, que ofreció una rueda de prensa en Downing Street sobre los planes de inversión militar británicos, afirmó que el buque de la Armada rusa Yantar se encuentra actualmente al norte de Escocia, en la frontera de las aguas territoriales británicas, pero que también ha estado en territorio marítimo británico en un sentido más amplio en las últimas semanas. Según Haley, el buque es capaz de recopilar información y cartografiar la red de cables submarinos de Gran Bretaña. Esta semana Israel recibió a oficiales de unos 130 ejércitos extranjeros, entre ellos las Fuerzas Armadas de Hungría, para presentar las lecciones aprendidas de la guerra del Oriente Medio de 2023-25 y las últimas técnicas de guerra. El Jerusalem Post habló con oficiales militares extranjeros que asistieron a las presentaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y presenciaron un ejército militar israelí a gran escala con explosiones, ejercicios de tiro, drones, tanques y de soldados, y visitaron bases de las FDI donde se realizaron demostraciones de artillería y otras armas de largo alcance, tanto desde la perspectiva del frente como del mando. Según el periódico israelí, la mayoría de los oficiales militares vestían los uniformes y banderas de sus países, pero algunos llevaban ropa de civil para evitar llamar demasiado la atención, ya que sus países son culturalmente sensibles en lo que respecta a las relaciones con Israel y su ejército. La crisis alimentaria mundial se está agravando debido al agotamiento de los fondos necesarios para financiar la ayuda internacional, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, con sede en Roma, en su informe. En sus perspectivas mundiales para 2026, el PMA destacó que el año que viene unos 318 millones de personas podrían sufrir hambre grave, más del doble que en 2019. Debido a la disminución de los recursos humanitarios, el PMA tiene previsto proporcionar aproximadamente 13.000 millones de dólares en ayuda a los aproximadamente 110.000 millones de personas más vulnerables en 2026, según la agencia. Sin embargo, según las previsiones actuales, solo podrá recaudar la mitad de esa cantidad. El mundo se enfrenta a múltiples hambrunas a la vez en Gaza y en algunas zonas de Sudán. Esto es totalmente inaceptable en el siglo XXI, subrayó Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA, y añadió que se necesita urgentemente más apoyo para salvar vidas. Según la ministra de Asuntos Exteriores sueca, muchas personas se muestran a favor de apoyar a Ucrania, pero pocas están haciendo realmente algo al respecto. Maria Malmer Stenergard afirma que es insostenible que los países nórdicos sean los que más contribuyan. El hecho de que los países nórdicos, con una población inferior a 30 millones de habitantes, estén proporcionando este año un tercio del apoyo militar a los países de la OTAN, con una población de casi 1.000 millones de habitantes, es insostenible. No es razonable en absoluto. Y dice mucho de lo que están haciendo los países nórdicos, pero aún más de lo que no están haciendo los demás, afirmó la política. Según Maria Malmer Stenergard, los políticos que hablan de la necesidad de ayudar a Ucrania, pero no lo respaldan con dinero, también deberían reconsiderar sus acciones. Y finalmente, por el tiempo, no sé, se espera que el fin de semana sea frío, ventoso, sombrío y lluvioso. El cielo permanecerá gris y nublado el domingo. La temperatura media rondará los menos 5 y 5 grados por la mañana y los 1 a 5 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。匈牙利外交与对外经济部长西尔多·佩特宣布，帕克省核电站建设工地已具备在明年2月份加注首批混凝土的所有条件，钢筋混凝土结构已完工，混凝土搅拌站也已
投入运行。据外交部的声明，西雅图在与俄罗斯国家原子能公司总裁艾利克谢利哈乔夫通话后表示，帕克申项目首批混凝土浇筑工作将于2月5日启动。他表示，目前首批混凝土浇筑的所有条件都已具备，建配准备工作正按定时间表推进。西雅图同时表示，匈牙利原子能管理局已发放所有先行和必要的许可，技术与工艺条件也已满足。他特别强调，钢筋混凝土结构已全部完工，帕克申核电站现场自建混凝土搅拌将也已投入运行，这是生产特种混凝土的必要设施。核电站实体建设即将由此启动。沙特王储穆罕默德·本·萨利曼与美国总统特朗普在白宫会晤时表示，沙特希望加入亚伯拉罕协议，为与以色列间的两国解决方案铺平道路。特朗普就沙特与以色列关系正常化问题透露说，他已与萨利曼王储就亚伯拉罕协议进行了磋商并获得积极回应。特朗普表示，美国将依据与以色列签署的类似协议向沙特出售 F-35隐形战斗机。他说，就我而言，我认为以色列和沙特两国都应获得最先进的 F-35战机。特朗普称，沙特和以色列都是重要的盟友。特朗普还透露，与沙特有望达成民用核能协议。他还表示，萨利曼王储此前已同意向美国投资6000亿美元，并承诺将投资额涨至1万亿美元。俄罗斯总统新闻秘书德米特雷斯·佩斯科夫表示，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和美国总统特朗普在阿拉斯加达成的协议相比，莫斯科和华盛顿在解决乌克兰问题方面尚未提出任何新举措。佩斯科夫是在回应美国新闻门户网站 Axios 的一篇报道时做出上述表态的。该报道称，俄罗斯和美国正在就解决乌克兰问题的新计划进行秘密磋商。他讲的说，目前没有新消息可报道。在阿拉斯加安克拉治的会谈的已达成共识，此后并未出现超出该框架的新内容。针对相关媒体报道，佩斯科夫称，俄方无意联系目前正在基辅进行磋商的五角大陆陆军参谋长丹尼尔·德里斯科尔。英国国防部长约翰·希利称，一艘俄罗斯间谍船正在英国领海边缘巡航，并使用激光干扰英国侦察机。斯利在躺平结局英国军事投资计划举行的记者会上表示，海军琥珀号目前为苏格兰以北的英国领海边界区域，但近几周也曾进入广义上的英国海域。希利称，该舰具备收集情报及绘制英国海底电缆网国图的能力。本周，以色列接待了来自包括匈牙利国防军在内的约130个外国军队的军官，向他们展示了2023至2025年中东战争的经验教训及最新作战装备。耶路撒冷邮报采访了出席以色列国防军演示的外国军官，他们现场估摸了以色列军方进行的实弹演习，包括爆炸演练、射击训练、无人机操作、坦克演示技术士兵参与的综合演练，并参观了以色列国防军基地。在基地中，他们一键线作战和指挥失调双重角度观摩了火炮及其他远程武器的实操演示。报道说，多数军官甚至本国军章并佩戴国旗标志，但部分人员因其所在国家在与以色列及其军队关系上存在文化敏感性，为避免受到过度关注而变装出席。
联合国世界粮食计划署在其报告中警告称，由于国际援助资金枯竭，全球粮食危机正在加剧。该机构在2026年全球展望报告中指出，明年约有3.18亿人可能面临严重饥饿，这一数这是2019年的2倍多。该机构表示，由于人道主义资源减少，世界粮食计划署计划在2026年为约1.1亿最脆弱人群提供约130亿美元和4315亿福林的援助。但根据当前预测，该机构仅能筹集到一半的资金。世界粮食计划署执行主任 CD 麦克恩表示，加沙和苏丹部分地区正同时面临多重饥荒，这种情况在21世纪是完全不可接受的。他呼吁经济增加援助，以挽救人们的生命。瑞典外交大臣玛利亚·马尔莫斯汤加的表示，许多人主张支持乌克兰，但真正采取行动者寥寥无几。他认为北欧国家承担最大份额的援助是不可持续的。斯汤加的说，人口不足3000万的北欧国家今年却为近10亿人口的北约国家提供了1/3的军事开支。这种状况是无法持续的，这在任何意义上都不合理。这也说明了北欧国家在恶化处理，而其他国家更多是袖手旁观。斯汤加的认为，那些口口声声要援助乌克兰却拒绝提供自己的政客们，也应当重新检讨自己的行为。那天气呢？情况周末预计将持续很冷，多风，天空阴沉且多雨。周日天空将持续阴雨有风，平均气温清晨约为零下5至5摄氏度，午后则在1至5摄氏度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。כל התנאים קיימים ליציקת הבטון הראשון בפרויקט תחנת הכוח הגרעינית פוקש בפברואר. מבנה הבטון המזוין מושלם, ומפעל ערבוב הבטון החל לפעול, הודיע פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר ההונגרי. על פי הצהרת המשרד, השר דיווח לאחר שיחת טלפון עם אלכסיי ליחצ'וב, מנכ"ל חברת האנרגיה הגרעינית הרוסית רוסאטום, כי הבטון הראשון יוכל להישפך לקרקע ב5 בפברואר. כל התנאים קיימים כעת ליציקת הבטון הראשון, גם עבודות ההכנה מתקדמות לפי לוח הזמנים שנקבע במקור, הודיע. לכן לאחר מכן ציין כי הרשות הלאומית לאנרגיה אטומית הנפיקה את כל היתרים הקיימים והנדרשים, וגם התנאים הטכניים והטכנולוגיים מולאו. מבנה הבטון המזוין מושלם, ובמפעל ערבוב הבטון שלנו מופעל גם הוא בתחנת הכוח הגרעינית פוקש, הנחוץ לייצור הבטון המיוחד, שבאמצעותו תחל הבנייה הפיזית בפועל של תחנת הכוח הגרעינית, הדגיש. מוחמד בן סלמן אמר לדונלד טראמפ בפגישת הבית הלבן כי ארצו רוצה להשתתף בהסכמי אברהם ובמקביל להבטיח את הדרך לפתרון שתי המדינות. טראמפ גילה בנוגע לנורמליזציה הסעודית-ישראלית כי שוחח עם יורש העצר על הסכמי אברהם וקיבל תגובה חיובית. נשיא ארצות הברית הודיע גם כי ארצות הברית תמכור מטוסי קרב חמקניים מדגם F-35 לסעודיה במסגרת הסכם דומה לזה שנחתם עם ישראל. מבחינתי אני חושב ששתי המדינות נמצאות ברמה שבה הן צריכות להשיג את מטוסי ה-F-35 הטובים ביותר, אמר טראמפ, וציין את סעודיה וישראל כבעלות הברית העיקריות. טראמפ חשף כי גם ניתן להגיע להסכם גרעין אזרחי עם הסעודים וחיורי סיכוי לעשות זאת עם הממלכה. הוא גם הודיע כי מוחמד בן סלמן הסכים בעבר להשקיע $600 מיליארד בארצות הברית, ויורש העצר הבטיח להגדיל את הסכום $1,000,000,000. מוסקבה ווושינגטון לא פיתחו חידושים בהסדר האוקראיני בהשוואה להסכמים אליהם הגיעו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באלסקה, אמר דמיטרי פסקוב, מזכיר העיתונות של נשיא רוסיה. פסקוב הגיב לדיווח של פורטל החדשות האמריקני אקסיוס, לפיו רוסיה וארצות הברית מקיימות התייעצויות חשאיות על תוכנית חדשה להסדר באוקראינה.
אין שום דבר לדווח כרגע, היו דיונים באנקוראג' ואין שום דבר מעבר למה שנידון שם אמר. בתגובה להודעה לעיתונות הרלוונטית, הוא הדגיש כי הצד הרוסי אינו מתכנן ליצור קשר עם דניאל דריסקול, ראש הכוחות היבשה של הפנטגון, שנמצא כעת בקייב לשיחות. ספינת רגול רוסית שתתה בגבול המים הטריטוריאליים הבריטיים ופגעה במטוסי מעקב בריטיים באמצעות לייזר, אמר שר ההגנה הבריטי. ג'ון הילי, שערך מסיבת עיתונאים בנושא תוכניות השקעות צבאיות בריטיות בדאונינג סטריט, אמר כי ספינת הצי הרוסית ינטר ממוקמת כרגע מצפון לסקוטלנד, על גבול המים הטריטוריאליים הבריטיים, אך כבר הייתה במים הרחבים יותר של בריטניה בשבועות האחרונים. הילי אמר כי הספינה מתאימה לאיסוף מודיעין ולמיפוי רשת הצינורות התת-ימית של בריטניה. השבוע אירחה מדינת ישראל כ-130 פקידי צבא זרים, כולל צבא ההגנה ההונגרי, כדי להציג לקחים שנלמדו ואת טכניקות הלחימה העדכניות ביותר במלחמת המזרח התיכון בין 2023 ל-2025. הג'רוזלם פוסט שוחח עם פקידי צבא זרים שהאזינו למצגות של צה"ל, היו עדים לתרגילי צבא ישראלי בקנה מידה מלא שכלל פיצוצים, תרגילי ירי, רחפנים, טנקים ועשרות חיילים, וביקרו בבסיסי צה"ל שם הוצגו ארטילריה ונשק ארוך טווח, הן מקו החזית והן מעמדות הפיקוד. על פי העיתון הישראלי, רוב פקידי הצבא לבשו את מדי צבא ארצם ואת הדגל הנלווה, אך חלקם לבשו בגדים חסרי ייחוד כדי להימנע מתשומת לב מיותרת, בהתחשב ברגישות התרבותית של מדינותיהם בנוגע ליחסים עם ישראל וצבאה. משבר המזון העולמי מעמיק ככל שמימון הסיוע הבינלאומי מתייבש, הזהירה תוכנית המזון העולמית של האו"ם, ה-WFP, שבסיסה ברומא. בתחזית הגלובלית לשנת 2026, תוכנית המזון העולמית ציינה כ-318 מיליון בני אדם עלולים להתמודד עם מקרי רעב חמורים בשנה הבאה, יותר מכפול משנת 2019. עם דילול המימון ההומניטרי, ה-WFP מתכננת לספק סיוע של כ-13 מיליארד דולר ל-110 מיליון האנשים הפגיעים ביותר בשנת 2026, מסרה הסוכנות. אחת התחזיות הנוכחות מראות כי היא תוכל לגשת רק למחצית מסכום הזה. העולם מתמודד עם מקרי רעב מרובים בעזה ובחלקים מסודן, זה בלתי מתקבל לדעת לחלוטין במאה ה-21, אמרה סינדי מקיין, מנכ"לית WFP, והוסיפה כי יש צורך דחוף בסיוע נוסף כדי להציל חיים. שרת החוץ השוודית אמרה שרבים קוראים לתמיכה באוקראינה, אך מעטים עושים משהו בנידון. מריה מלאמר סטנגרד אמרה כי לא ניתן לעמוד בדרישות שמדינות נורדיות ישלמו את הסכום הגבוה ביותר. העובדה שמדינות סקנדינביה עם אוכלוסייה של פחות מ-30 מיליון, מספקת שליש מהציוע הצבאי למדינות נאטו עם אוכלוסייה של כמעט מיליארד איש השנה, אינה בת קיימה. זה לא סביר בשום צורה, וזה אומר הרבה על מה שמדינות נורדיות עושות, או אפילו יותר על מה שאחרות לא עושות. לדברי מריה מלאמר סטנגרד, פוליטיקאים מדברים על הצורך לעזור לאוקראינה, אך לא מגבים זאת בכסף, והם צריכים לשקול מחדש את מעשיהם. ולמזג האוויר אנחנו יכולים לצפות למזג אוויר קר, סוער, קודר וגשום במהלך סוף השבוע. השמיים יישארו אפורים ומעוננים באופן קבוע. כל יום ראשון הטמפרטורות תהיינה בין מינוס 5 ל-5 מעלות בבוקר, ובין מעלה 1 ל-5 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.